सबुर आरंभ बेल खुशी किंतु शेषटा दुख छुआटीए जन्म होती जेज बुढ़ा गाँ दाण्ड मिठा बांटिला बेले जदि किए पचार भाई कौन होती ना नातीटी से खिली खिली हसी पाकुआ पाटी मिठा बांटिला बेले ये बुढ़ा जो दिन मरिब से पिला कौन मिठा बांटब गाँव में जदि किए पचार बांकरे कौन है ना मो जेज मरीगला कि आसला बेले तो मिठा बंटा है गला बेले मिठा बंटा है कहीं ना आसला बेलूटा खुशी जीवा बेलटा भारी दुख तेणु सबूर आरंभ आनंद थाए किंतु गला बेले आनंद न थाए किंतु जी महापुरुष जी जानी तार आरंभ जहाँ शेष जार आरंभ ना तार शेष हेनी जार जन्म ना तार मृत्यु हेनी कहीं कथा कहूँ ना जीशुख्रीष्ट हाथ पादे लुहा कंटा बाड़िया है शेष जो जानिले या कष्ट अनुभव होनी छाती रे कुशविध कराला जीशुख्रीष्ट तथापि विचलित हेलेनी कहले हे ईश्वर एमानू क्षमा कर कारण एमाने किछि जानू नाहंती जदि जानू थांते ताले मनीष छाती रे कोन लुहा कंटा पिटंते हमको जदि चापुड़े किए मारुचे आम एफआईआर दबा थाना रे नले ताकू चारि चापुड़ा थोइबा किंतु सिया कहउछंती ईश्वर एमानू क्षमा कर जातिर जनक महात्मा गांधी की गुली मारी दिगला से कौन कांदिले हे मालो बोपालो मत कुआडे नहीं जा कहले कहीं ना ताकर आरंभ जहाँ शेष से जी करी आरंभ से शेषर तार दुख नहीं दिन जाक जी खटी से जानी मालिक मत संध्यारे पैसा दब आ दिन यदि ठकी थब से खाली हाथ को अनु मालिकर पैसा आनी कि नहीं के जानी दब कि नहीं के जानी कहीं आ निज उपर यार भरोसा ना जो निज उपर भरोसा तुटीज से मनीष आउ जनकर आश्रय नब कहीं कथा कहूँ ना जो कथा भाई कहते जे यज्ञ करिछंती पुओटीए पाइबा जदि पाइबार आस न था ताले ये पुओ जन्म करने को चाहू न था तमें तो राजा परा राजा जड़े प्रजा मानकर बापा सी क्षितिपति महीपति धरापति समस्त ये समस्त स्वामी है बेले ताठू जी सृष्टि सी तार पुओ आपण मानकर मेहर साहित्य कहले प्रजा रक्त दल कणिका पटल सीना उचास न पाई जलधार रूप होई थाए भूपदल कहले प्रजा रक्त दल कणिका पटल सीना उच्चासन प्रजा मानकर रक्त कणिका को नहीं कौन राजा खाली उच्च पद पाइबा राजा है मेहर कहले ना जलधर रूप होई थाए भूप परजांक हित पाई कहले जलधर कहले मेघ मेघ भली बर्षिला बेले मेघ बिजुली मारुची केते आघात से पाउची ताकू खातिर न करी से वृष्टि दउची काहेकि ना जगत कल्याण उद्देश्य सी विचार करुची मोर जहा होची हौ ये जगतर तो उद्धार हबो जे जन जगत कल्याण पाई समस्त उद्धार पाई वे तो वृष्टि करुची ठीक से अनुरूप कथा आपण मानकर संथ कवि भीम भोई सी कहीदेले कहले प्राणीकार तो दुख प्रमित देखू देखू के बासहु धारे लारे लाला लारे लारे लाला पछे नसे पड़ी थाउ जगत उद्धार ओ धारे लारे लाला लारे लारे लाला कहले ये अंध कवि भीम आउती के दूरे की कह काहे ना जो मंदिर को मुखशाला बळौची हां र काई के कथा कहूची आपण देखंतु जे से दिन कहले जे मो जीवन नरकरे पड़ू जगतर कल्याण जे निजे कहउछंती मु पछे मरी जाए जगतर कल्याण हो काई ना जगत को से विश्व को जे मोर भाबिबो से मोर तोर भाव करबनी अच्छा जनकरु से एडे बड़ राजा एते ज्ञानी एते महाज्ञानी जोठी चिंता कराला कहले जगतरे ज्ञानी किए से ना जनकंक पाखक जा जो जनक एडे बड़ ज्ञानी सी एते छोट कथा केमती हैला किए झीटे तो पाइल झील किए पुओ किए ये यदि झील पुओ भितर समान जानी नाहांती राजा ताले ये जदि यज्ञ करछंती पुओ पई ताले आमे पुओ हो बोली मुंडिया मारले किछि असुविधा नै तेनु आजि संसारे कन्याहार कमिबार कारण कोन ना बापा पुओ खोजुची बोली जदि पुओ खोजु न थांदे कंप्यूटर करंतनी कि ताको मारी दियंतनी ताले जदि राजा चाहुछंती पुओ हो ताले आमे खोजिले भी असुविधा किछि नै ताले झील कहारी दरकार नै किंतु बहु भलो दरकार जाऊ काई के कथा कहूची से जो राजा करिथिले यज्ञ पुओटिए पाई किंतु आज जो यज्ञ कथा मु कहूची ये जने राजा गोटे यज्ञ करिसंती आउ किछि पाइबा पाई पाइबार लालसा रहिले मनीष मंदिर को जीव जार पाइबार लालसा नहीं से मंदिर को जीव कहीं सबरी कौन मंदिर को जाइथिला से मंदिर को गलानी कहीं तार पाइबार लालसा नहीं ता पाखक प्रभु आसिले कहले नहीं तार इठौ नेबी
ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କଣ ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତା ଘରେ ସିଏ ପୂଜା କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ତା ଘରେ ହାଜର ହେଲେଣି ବାଉରୀ ଦାସିଆ କଣ ନଡିଆ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ନଡିଆ ନେଇ ଯାଉଛେ ସିଏ ଦୁଆରେ ବସି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲାଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଉପରେ ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିଲା ବାଉରୀ ଦାସିଆ ନଡିଆ ନେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଁ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡିଆ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଡିଆ ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ଏ ତ ପେଟରେ ପେଟେ ଅହଙ୍କାର ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ନଡିଆ କହିଲେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ନଡିଆ ତାର ନେଇଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଥିଲା ଗୋଟେ ପଦ ଗୀତ ଗାଇଲେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଧୋଇ आसନରେ ବସେଇଲେ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଜଳ କିଏ ସେ ନା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତା ତଳ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କହିଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ଯାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଚ୍ଛା ମନ ନିର୍ମଳ ଯାର ସେଇଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଦ ଧୋଇବ କେମିତି ମୋ ମନ ଧର ନିର୍ମଳ ମୁଁ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଲା ମୁଁ ବାଙ୍କୋଇ ପାଲା ଗାଇ ଆସିଲି ମୁଁ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ଶୋଇବି ପାଲା ବୋଲିବ କିଏ ମନ ସିନା ନିର୍ମଳ ହେଲା ପାଦ କେମିତି ଧୁଆ ହେଲା ମନ ନିର୍ମଳ ଯାର ଦେହି ଯଦି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଇ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଦ ଓଦା ହେଲା କେମିତି ସେଠି କଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଳମ୍ ତୋୟମ୍ ଯୋମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଯଛତି ଗୀତାରେ କହିଲେ ପତ୍ର ଟିକେ ହଉ ଫୁଲ ଟିକେ ହଉ ଫଳ ଟିକେ ହଉ କି ପାଣି ଟିକେ ହଉ ଯିଏ ନେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଲା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଲେ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ନେଲେ ନଡିଆ କଦଳୀ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ନଡିଆ ତ ବଡ ନଡିଆ ନବାନି କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ନଡିଆଟିଏ ନବା କାଳେ ଫାଳେ ବାଡେଇଲେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ନେଇଯିବ ବଡ ଫଳକ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ନଡିଆଟିଏ ନେଲେ ଗୋଟା ଯାକ ନେଲେ ବି ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ନେଲେ ପାଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବିକା ହଉଛି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଯିବା ପତ୍ର ହଉଛି କରପତ୍ର ହାତଠୁ ବଡ ପତ୍ର ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ କରପତ୍ର ଯୋଡିବ ଫଳ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି ସବୁ ତୋ କୃପାରୁ ତା ପାଦ ତଳେ ଓଜାଡି ଦବ ତ ଫୁଲ ମନ କୁସୁମ ମନଠୁ ବଡ ଫୁଲ ସଂସାରେ କିଛି ନାହିଁ ମନ କୁସୁମକୁ ତା ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦବ ଜଳ ସେଇ ହଉଛି ମନ ନିର୍ମଳ କିଏ ସେ ନା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଯୋଡିଏ ଧାର ଗଡେଇ ଦେଇ ଯଦି ତା ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଆଉ ମନ ନିର୍ମଳ ଧାର ଦେଇ ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଇ ଗାଇଦେଲ ଶୁଣିଦେଲୁ ଆମେ ସରିଲା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ନା ରାଜା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ପାଇବା ଲାଳସାରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାହେଲେ ରାଜା ଜଣକ କିଏ ସେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବଳି ରାଜା ସେଦିନ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକିରେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବି ପାଇବା ଲାଳସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇ ସରିଲା ପରେ ଆଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଯାହା ମୁଁ କରିଦେଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ମୁଁ ଦେଲି ଦେଲା ବାଲା ସଂସାରେ କିଏ ସେ ଆମେ କିଏ ସେ ଦେଲା ବାଲା କିଏ ସେ ଦଉଛି କିଏ ଆମେ ଦଉଛେ ଜମା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା କଥା ଅଛି ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ନଚିପି ଟାଣ ନଚାଖି ସୁଆଦ ନ ଦେଇ ଦାତା ନ ଦେଖି ସୁନ୍ଦର କି ସେ କନ୍ଦର୍ପ କେହି ଆମେ ଦେଖିନେ ଝିଅ ପାଇଁ ଜୋଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଘରେ ଆସିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଚାରିବ ଛାଡ ହେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୁଆଇଁଟି କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କହିଲ ନା କଣ କହିବି ଆଖି ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସାକ୍ଷାତ ଜୁଆଇଁ କନ୍ଦର୍ପ ସତେ ଯେମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା କିରେ ତୋ ଜୀବନରେ ତ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଦେଖିନୁ ତା ଭଳିଆ କେମିତି କହିଲୁ ନା ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ସୁନ୍ଦର ନଚେପି ଟାଣ ବଜ୍ର ଆମେ କେହି ଚିପିନେ ଯଦି ଘରକୁ ମଟନ ଆସିଛି ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଲାନି ଟାଣୁଆ ମଟନ ବୁଢୀ ଛେଳିଟା ବୁଢା ପାକୁଳେଇଲା ପକେଇଦବ ଘରେ ପୁଅ ଏ ମଟନ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ କିରେ ବଜ୍ର ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଢା କଣ ହାତୁଡିରେ ବାଡେଇଥିଲା ନା ପ୍ଲାସରେ ଚିପିଥିଲା କିରେ ବଜ୍ରକୁ ତ ତୁ ଚିପିନିକୁ ବାଡେଇନୁ ତା ଭଳିଆ କେମିତି ଟାଣ କହିଲୁ ନା ନଚିପିଲେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ର ଟାଣେ ନଚାଖି ସୁଆଦ ଅମୃତ ଭୋଜି ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ଭାଇ ଭୋଜି କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା କ୍ଷୀରା ସାକ୍ଷାତ ଅମୃତ ସତେ ଯେମିତି 20-30 ଟଙ୍କା ଟିଫିନ କରୁଥିଲା ସବୁଦିନ କିରେ ଅମୃତ କା ଜୀବନରେ ତ ଆମେ କେହି ଖାଇନେ ଆଉ ଅମୃତ ଭଳିଆ ସୁଆଦ କେମିତି କହିଲେ ନା ନଚାଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଆଜ୍ଞା ସୁଆଦ ନଦେଇ ଦାତା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଦାତା କେହି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଦାତା ବୋଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାତା ନୁହଁ
କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ନଦେଇ ଦାତା ନାରାୟଣ ବାଙ୍କୋଇ ପାଲା ଚାଲିଛି ତଳେ ପାଲା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଭାଡ଼ିଆ ହେଲାଣି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏଠି ଛାତ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ପଚାରିବୁ ସାରେ ये मंच कौन छात तो होगलानी ना हाँ प्रभु कृपारू ये तुम तो रड किनल सीमेंट किनल बाली किनल सटरिंग पैसा देल मिस्त्री मजूरी देल बाली सीमेंट कौन भगवान तुम बहुत आ भगवान दयारू कौन ना नदेला विश्व जड़े दाता सी हूँ नारायण ता कृपारू सबू कहीं कथा कहूँ ना जगत भितर सी जदि जानी था दाता किए से ताले बड़ी अहंकार करी न थांदा ना मु देई देली बोली भाबंतानी ताले जोठी सरीबो सेठु तार आरंभ हबो।